السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار تصحيح سلسلة تمارين la série d'exercices numéro 2 les ondes mécaniques progressives exercice 6. On a déjà vu la correction de l'exercice 1, 2, 3 la première série et l'exercice 4, 5 et 6 d'abord la deuxième série. Donc, ديما في les ondes mécaniques progressives. غنشوفو دابا l'énoncé de l'exercice numéro 6. Alors, التمرين هذا شنو تيقول؟ Exercice 6. La relation V est égale à la racine de T sur mu dont la vitesse de propagation d'un signal transversale le long d'une corde tendue dont T est la tension de la corde et mu sa masse linéaire ou bien linéique. هاد العلاقة هادي كنعبرو بها على التعبير ديال السرعة انتشار الموجة طول واحد الحبل موتر. أولا calculer la vitesse de propagation du signal le long d'une corde de longueur L est égale à 10 mètres et de masse M est égale à 1 kg. Et sa tension était égale à 2,5 newtons. Deuxièmement, quelle est la durée que met le signal pour parcourir la corde tout entière? 3. Comment varie la vitesse si on utilise la même corde avec une force de 4 fois la force précédente? Ça veut dire F' est égal à 4 fois F. 4. On tend la corde par une masse marquée M. La célérité de la propagation de l'onde le long de la corde est V est égal à 7,7 mètres par seconde. Calculer M, la masse, en onde G est égal à 10 newtons par kilogramme. Donc la correction, question 1. On va calculer la vitesse V. On a déjà avec la علاقة ديال السرعة V est égal à la racine de T sur nu. T عندنا هي 2,5 نيوتن. mu اللي هي الكتلة الطولية غنحسبوها هنا لا ماس وهنا لا لونغور. Donc V est égal à la racine de T sur mu. غنديرو l'application numérique. T est égal à 2,5 newtons. La masse linéaire mu est égal à la masse sur la longueur. 1 kg sur 10 mètres qui est égal à 0,1 kg par mètre. نعوضوها في العلاقة الأولى. Donc V est égal à la racine de T sur mu est égal à la racine de 2,5 sur 0,1 est égal à 5 mètres par seconde. C'est-à-dire la vitesse de propagation de l'onde le long de la corde. Quelle est la durée que met le signal pour parcourir la corde tout entière؟ يعني المدة الزمنية باش هاد الموجة يعني تمر لنا في هاد الحبل الطول ديالو 10 متر. غنستعمل العلاقة ديال السرعة V تيكال D على دلتا T. دونك المسافة دي يعني طول ديال الحبل هي L كتساوي 10 متر والمدة الزمنية اللي كنقلبو عليها دونك V تيكال L سور دلتا T. إذا دلتا T تيكال L سور V. L عندنا هي des mètres et V la vitesse on a déjà calculé la question précédente. Donc la durée هي 1 sur V, ça veut dire 10 mètres sur 5 mètres par seconde. Atteindre delta T est égal à 2 secondes. Question 3. Comment varie la vitesse si on utilise la même corde avec une force de 4 fois fois la force précédente? يعني هنا واحد التوتر T' ولا F' كيساوي 4T ولا 4F. هنا on utilise la relation toujours اللي عندنا ديال V. دونك هنا كنلاحظوا ان التوتر 4 المرات قلنا لا نوفيل فيتيس واحد لا فيتيس في بريم كيتي لا راسين دو تي بريم سور مي. دونك نعوضو تي بريم 4 تي غتولي عندنا في بريم كتساوي الراسين دو 4 تي على مي. غنخرجو 4 من الجذر نجذر 4 غتولي عندي 2 في بريم ايتيكال 2 فوا الراسين دو تي سور مي والجذر ديال تي سير مي ما هو الا السرعه في اللي جاوبنا عليها في السؤال الاول. دونك في بريم ايتيكال 2 فوا في. هنا شنو غادي نستنتجو ان لا فيتيس دو بروباغاسيون اوغمونت
يعني هنا كنلاحظوا انها دوبلات جوج المرات، حيث ان التوتر ديال الحبل كان عندي تزاد عندي اولا 4 ديال المرات، 4 فوا تي بريم تيكال 4 فوا تي. Alors, question 4. On tend la corde par une masse marquée M. يعني نحاولوا نعلقوا واحد الكتلة معلمة M. La célérité de la propagation de long de la corde est تغيرات السرعة ولا V كتساوي 7.5 متر بار سكوند. Calculer M احسب الكتلة M المعلقة. عطاونا G كتساوي 20 نيوتن بار كيلوغرام. هنا غنحاولوا نديروا شوية ديال لا ميكانيك. هنا لا ماس ماركي اي اون ايكيليبر سودو فورس في توازن تحت تأثير قوتين اللي هو تأثير ديال الخيط والوزن. دونك جسمه في توازن. إذا ما أنه في توازن فإن التوتر ديال الخيط يساوي الوزن بي. دونك هنا عندنا ديجا بويسكو لو بوا بي هو ام فوا جي، الوزن هو الكتلة فوا شدة ثقل جي. هنا غادي نعوضو بطبيعة الحال، عندنا ديجا التعبير ديال تي غادي نحاولو نجبدوه من العلاقة ديال السرعة وعلاقتها بالكتلة الطولية بطبيعة الحال. دونك ام فوا جي كتساوي تي، إذا ام كتساوي تي سيغ جي. دابا غنقلبو على التوتر تي ديال الحبل، يعني الجديد فاش علقناه، يعني غيتغير التوتر هنا فاش علقنا ديك الكتله المعلمه. هنا عندي ديجا العلاقه، دونك باش نجبد هذاك التوتر الجديد ديال الحبل غنستعمل لي العلاقه ديال السرعه، لان عندي السرعه في كتساوي 7.5 متر بار سكوند. لا غولاسيون في تيغال لا راسين دو تي سير مي. إذا باش نلقى تي الجديد غادي نستعمل أو كاري، يعني في أو كاري إيكال تي سير مي. إذا تي كتساوي مي فوا في أو كاري. في عندنا في أو كاري عندنا مي، عندي هي الكتلة ديال الحبل على الطول. تطبيق هذا دي غنلقاو أن تي اللي هو التوتر الجديد ام كتساوي تي سور جي إيكال في كاري فوا مي سور جي. أبليكاسيون نيميريك تطبيق هذا دي في كاري ديجا عندنا في اللي هي 5 au carré fois 1000 هي 0.1 على جي هي 10، وكنلقاو الكتلة ديال المعلمة هي 0.56 كيلوغرام.